মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই কোনো আন্দাজ পাচ্ছেন, নয়তো আগাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন 1,20,00,000 মানুষের কাছে। তিনি বলছেন 1,20,00,000 মানুষের নাম বাদ যাবে। আমি বিশ্বাস করুন, এটা আমি চাই না 1,20,00,000 মানুষ এই শব্দটা, এই 1,20,00,000 সংখ্যাটা, এটা যদি সত্যি হয় প্রতি বিধানসভায় তাহলে 30 থেকে 40,000 নাম বাদ যাচ্ছে, ভুয়ো নাম। এবং সেটা যদি সত্যি হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক হেভিওয়েট তৃণমূল কংগ্রেসের তারা কিন্তু হারতে চলেছেন। 2021 এবং 24-এর নিরিখে যে গ্যাপ রয়েছে, এই বিজেপি আর তৃণমূলের মাঝে ভোট কাটুয়াদের যে গ্যাপ, সিপিএম যেভাবে ভোট কেটে কেটে তৃণমূলকে সাহায্য করেছে, সেটাও যদি থাকে, তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকে হারতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1,20,00,000 যে সংখ্যাটা দিয়েছিলেন, কি দেখি একবার। আজকে এসআইআর চলছে, অনেকের ভোটাধিকার বাদ গেছে। আমি দুঃখিত। প্রথমে 58 लाख निकाल दिया, उसको बाद छुपा छुपा के, जो पहले रूल्स ही नहीं था, लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसी नाम पे 50 लाख नहीं, वो 80 लाख होगा। अगर 20 लाख हम मत में की बीज पकड़े तो 1,20,00,000 लोगों का नाम बाद चल जाएगा। मैंने खुद जाके फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। हमको पता नहीं है 28 तारीख में जो लिस्ट निकालेगा, 14th हो जाने का बाद भी एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ये लोगों ने छुपा छुपा के, छुपा रुस्तम लोगों ने 1,20,00,000 लोगों को नाम उतार दिया। मेरे को पता नहीं है 28 तारीख में जब लिस्ट निकालेंगे तो लोगों को मन में जिसको नाम नहीं रहेगा कितना दुख होगा।